अला गल सुनना, हमारे घर मेहमान आ गए तो उनकी सुबह शरबत चाहिए। सुबह शरबत? दुकान किस वास्ते बनाई है? दिल मेरा संभल जाए दुआ करना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलनाज रानी शेराजी साहब। मैं आपके प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हूँ। जो आप इस्लामी काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट भी आप इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे काम लेके आएंगे। खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे। अस्सलाम वालेकुम शराजी भाई, मैं शाहिद हसन उर्फ मिर्चू। मैं आपके तमाम प्रोग्राम बड़े शौक़ से देख रहा हूँ और ख़ुसूसी तौर पे जो आप इस्लामी हवाले से आप प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियों से अमकना करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये बताइए कि कैसा लगा आपको ये मौजू जो है सोशल इशू के ऊपर, जिसके लिए आपने भी पसंद किया इसको, तो कैसा लगा आज आपको काम करना और क्या समझती हैं कि आप इस किस्म के मौज़ूआत पे फिल्में बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ये कहानी एक मिडिल क्लास लड़की की है और जो एक मिडिल क्लास जिनको कोई अच्छे कपड़ों का शौक़ नहीं होता, नॉर्मल कपड़े वो पहनती हैं या नॉर्मली बहुत नॉर्मल तरीके से वो बाल बनाती हैं और मेकअप भी कुछ इतना वो बस नॉर्मल जिस तरह लड़कियां पढ़ाई करने वाली लड़कियां, यानी कि वो संजीदा है और उसको पढ़ाई का बहुत शौक़ है। वो कुछ अलग सी ही लड़की है, बिल्कुल एक अलग सा कैरेक्टर है, लड़की है जो बहुत अलग तरीके से सोचती है। उसका लिविंग बहुत अलग सा है। ख़ास तौर पे जो मर्दों का मुआशरा है, जो मुश्किलात है लड़की को, वो इसका मौजू है ख़ास तौर। हाँ, और ख़ास तौर पर जो इसका मौजू है वो जिन लड़कियों को जो पढ़ना लिखना चाहती हैं, जो संजीदा होती हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उनको जो संजीदगी से वो अपनी ज़िंदगी को लेकर जो चल रही हैं या चलना चाहती हैं, तो जो मर्द हजरात और जिस तरह से हमारे माशरे के जो मर्द हैं और वो बहुत ही ख़राब हैं, 90% मर्द अच्छे नहीं हैं। तो वो लेकिन आज आप तो शराजी साहब के साथ काम किए, ये कैसे मर्द लगे आपको? नहीं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही रख रखाव है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मेरे साथ। और हम दोनों ने शहराज और सादिया, जो इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया वो शहराज का है और जो मैंने रोल प्ले किया वो सादिया का है। और डायरेक्ट किया आरिफ साहब ने। आरिफ साहब के साथ हमारी बहुत अच्छी, आरिफ साहब से फैमिली टर्म्स हैं और मैं जब भी अमेरिका आती हूँ हम फ़ोन पर बात करते हैं, हम मिलते हैं। और जब इन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई और बहुत पहले से ही ये कुछ करना चाह रहे थे, बहुत दफ़ा इन्होंने ज़िक्र किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। और हमेशा इन्होंने ज़िक्र किया कि ये कुछ इनके जहन में कहानी है मेरे लिए, ये शूट करना चाहते हैं। तो मुझे यकीन था कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे और तो मैं हमेशा इनसे ये कहती थी कि आप काम करें, मैं ख़ुद आपके साथ काम करना चाहती हूँ। लेकिन ये हाँ करेंगे, लेकिन मैं हमेशा इनसे ये कहती थी आप काम करें, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और इन्होंने फिल्म को, इस टेलीफिल्म को डायरेक्ट किया, तो कहानी अच्छी है और कैमरामैन जो अरशद, इन्होंने कहा है कि मीरा आप ट्रस्ट करें मुझे, तो इसलिए मैंने उनको सिर्फ ट्रस्ट किया है। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी और आपको हम सब का काम, अरशद का काम कैसा लगा, डायरेक्टर उनका काम कैसा लगा, जो शहराज हैं इनका काम कैसा लगा और मेरा काम कैसा लगा। तो यकीनन ये एक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश के बाद हम एक अच्छी फ़िल्म बना पाते हैं। बहुत पहले से प्लानिंग हो रही होती है, बातें हो रही होती हैं, जब जिस चीज़ का वक्त होता है, लेकिन हम कभी कभी यकीन ही नहीं करते एक दूसरे पर। मुझे इन पर यकीन नहीं होता कि ये काम करेंगे, इनको मुझ पर कि शायद मेरा डेट्स नहीं देंगी या ये काम में संजीदा नहीं है। लेकिन यकीन माने कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि स्पेशली मैं कि हाँ मैं करूँगी आपके साथ और मेरा इंटरेस्ट है, तो यकीन करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है।
شیرازی صاحب کی طرف آتے ہیں. شیرازی صاحب آج آپ سپر اسٹار میرا کے ساتھ آ جاتے ہیں. جی میرے لیے بہت بڑی آنر ہے. پاکستان ٹی وی سے کام کرتے ہوئے آئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی فلمیں بنائی ہیں. جی سر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے یہ کافی یہ مرحلہ بھی طے کیا. تو کیسا لگا آج آپ کو؟ عارف افضال عثمانی صاحب مجھے اتنی خوشی ہوئی کیونکہ جب مجھے پتہ چلا کہ اس فلم میں میرے ساتھ جو کو سٹار ہے وہ میرا جی ہے تو میرا جی تو ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ. اور کب سے ہماری خواہش تھی کہ میرا جی سے بات کریں اور کام کریں. جیسا کہ ہم نے وہ فلم بنائی تھی پہلے آپ ہی نے لکھی تھی میری ریکویسٹ پر مجھے طلاق نہیں چاہیے اور میرا جی سے بات بھی ہوئی تھی اس کی ریکارڈ تو جی سر وہ رمضان المبارک تھا تو اس کی ریزن تھا اس وجہ سے وہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکی میرا جی کے ساتھ. تو میرا جی کے ساتھ میں نے کام کیا آج پہلی دفعہ اور ایسا لگا جس طرح آئی نو ہر فار لانگ ٹائم. جس طرح میں نے 203 فلمیں ہم نے بنائی ہیں اور ایسا لگا جس طرح میرا جی کے ساتھ ہم کب سے کام عرصے سے کام کر رہے ہیں. ڈائریکٹر اور جی ٹیم ہماری بہت پیاری تھی. جی ڈائریکٹر عارف اور جی اتنا کمفرٹیبل تھے ہم اپنے ڈائریکٹر کے ساتھ. جی جی اور جس طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا جی جی ہم دونوں بالکل کو، جی بالکل جس طرح سے انہوں نے ڈائلاگ سمجھائے بالکل اور کہانی بتائی جی اور تھرو آؤٹ ہمیں اتنے اچھے طریقے سے ہمیں لے کر چلے، جی جی ہمیں ڈائریکشن دی. جی تھینک یو. اس لیے ہم کتنا سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. کرنے والا سب کریڈٹ اللہ تعالیٰ کا ہے. بے شک ہم نے سب نے مل کر محنت کی ہے جی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم میرا تو یہ تھا کہ میں پوچھ رہی تھی عارف صاحب سے، میں نے کہا کہ آپ نے امریکہ میں ہیں اس وقت اور آپ نے کمروں کے اندر اس فلم کو شوٹ کر رہے ہیں. جی تو انہوں نے کہا کہ میری کہانی کی ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ ہے میری جی کہانی کی ڈیمانڈ یہ ہے ہم باہر کم شوٹ نہیں کر سکتے. جی ورنہ میری خواہش تھی کہ اس فلم کو ہم باہر شوٹ کرتے جی جی لیکن اینی وے لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ کہانی کا جو کانسیپٹ تھا جی اس کے ڈیمانڈ کے مطابق جو ہمیں سب جگہ پہ ٹائٹلز میں بیٹھنا بھی امریکہ میں شوٹ فلم کے دکھایا جائے گا کہ امریکہ میں شوٹ ہوئی ہے تو لوگوں کا اب سوال ہوگا نا کہ امریکہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ دکھا جی 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 لیکن کہانی کی ڈیمانڈ اور نہیں انشاءاللہ آئندہ کوئی کام کریں گے تو آؤٹ ڈور انشاءاللہ کریں گے. لوگ سوچتے ہیں نا اس جی جی لوگ تو سوچتے ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی. تھینک یو جی تھینک یو جی شام تھینک یہ جو یو. آج ہم نے کام کیا اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس فلم کو جب مکمل کریں تو ہر طرح سے اچھی لگے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.